Okay, fire when ready. Shakoy ka. Okay, hit. Igo ni mo, sir. Go wah. Igo. Very good. Turo. Sige, sir. Continue. Down ya pa ako ni. Last 6 rounds. Down ako ni. Dili na, sir. Tuloy-tuloy na na. Ay, kadlock sa buto. Relax lang. Normal. Sige, padayon, sir. Okay, frontside rear, ay kalimot. Straight dito sa target. Okay, tuloy. Still loaded. Wala na igo sir ba? Okay, balik sir. Relax lang yung stance. Medyo kuan binra kayo. Kana, normal lang. Okay, continue. Still loaded. Dito ba? Yes, sir. Okay, continue. Hitting left ka. Tanawag yung front side, sir. Ipatunga agad sa rear. Tunga agad. Isulod gid ang kanal kanang front side. Tapos level. Okay, still loaded. You're hitting high, sir. Taas ra kayo. Very good. Igo. Walang siya matumba, sir. Kinakalock to. Ang awi. So, finger out, sir. Sama ni. Finger out. Kaon. Okay, so pislita ang